Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I'm Kevin Sausal, presenting Rio for the topic environmental management system. There are five agenda. One is environmental stakeholder support, environmental and ecological stewardship, environmental decision-making process, environmental leadership identity, leadership opportunities, and environmental careers. First is environmental stakeholder support. Coming together is a beginning, keeping together, process working together is success by K.L. Park. Environmental stakeholder support. Why should company spend money to conserve natural resources or cut down pollution? There are at least 8 reasons. One, the company needs community support to continue the activity. Kung dili maayo ang rason sa kumpanya, relasyon sa kumpanya sa komunidad, mahimo sila kontrahon sa mga pagkaon sa mga mahimo dili sila tubutan sa padayon sa ilang negosyo. Kadua, the company needs regulation license to continue the activities. Ang mga lisensya na siguro ang kumpanya magsunod sa balaod o regulation sa kalipukan. Kung wala kang mahimo sila kasakaan o kaso o mahimo masiradaan ang ilang pagkakas. The third is the company must have made environmental policies and report in the past. Kini nakakita na ang kumpanya seryoso sa panalipod sa kalikupan. Kaupat, environment friendliness. Different is when it is product gives competitive advantage. Daghan karon nga mga consumidor nga magpalit og mga produkto gikan sa mga kumpanya nga magpakabana sa kalikupan. Kalima, consumers are getting increasingly aware about toxic chemicals in product and ecological footprints of product and life cycle costs. Ang pag-focus sa sustainable makapani sa makapadani o daghang pang consumidor. Now, there is going to be this scarcity of resource raw materials and global demand that force reduction of waste and more conservation. Ang pagtigpi sa mga kapanguan o makatabang sa kumpanya na mapadayon sa dugay ng panahon. Kapito, environmental NGOs have high intellectual capital and influencing ability that most of the firms. Ang ilang suporta matabang sa kumpanya, mga lampuson o
Walo, ang paggamit ni ini makatabang sa kumpanya na mahimo kompetisyon. Measurement to English environmental stakeholder support. Ah, Kaya sa mga lumad na katawhan ang pag-espito sa ilang kondisyon kung kay balo ang mga practice niya pagtante kayo o ang lokal na katawhan pag-apil sa komunidad na direktang apektado sa mga operasyon sa kumpanya importante kayo. Ngayon, intergeneration, ecological event, and credit. Kung ang mga desisyon based sa idea na buha gikan sa maabot niya henerasyon, dili ano gikan sa nagi mas maayo maabot o mahimo mao kini ang sakaran sa pag-drive sa negosyo. Environmental and ecological stewardship, decentralized decision making. Brain decision making and governance is inclusive, closer to the people or citizen is considered a mark of good governance. In short, it means giving more power to the people, decision making process, making governance more inclusive and participatory. This is considered a hallmark of effective governance. That's all. Thank you.